I think we are live now. Welcome to another class learning English without translation with the beautiful story of Ayrton Senna. This is our 10th class. And the truth is, if you want to be able to speak English to and like native speakers, you have got to learn English like children. How do children learn English? Number one, they do not translate. Number two, they never study grammar rules. Number three, they never do boring, artificial drillings and tables, decorebas e tabelas falsas, artificiais, chatas. Number four, children never focus on studying. They have fun. So if you want to learn to speak English like a native speaker to native speakers, you have got to learn English like children. How do children learn? They listen to super fun, interesting, exciting stories that make their brains connect, associate the things, okay? So, today nós vamos falar sobre o dia que o Senna quase desistiu. O Senna que a gente conhece quase nunca existiu, porque ele desistiu, mas depois ele voltou. O que foi que aconteceu? Estou olhando ali o Botox vencendo. O que foi que aconteceu que o Senna desistiu, depois ele voltou, ok? Então, aqui foi onde nós paramos. Deixa até eu fazer uma coisinha que eu fiz ontem rapidinho. Se você, por acaso, quer ver todas as outras aulas e explicações do Senna, aqui ó, no meu canal, Felipe André Inglês do YouTube, tá? Para assistir todas as aulas, YouTube, Felipe André Inglês, para ouvir. Você vai no Spotify, Felipe André Inglês, tá? Vou mostrar hoje também, né? Spotify. Cadê aqui? Acesse o Web Player. E você digita aqui no Spotify Felipe André. Aí, ó, Felipe André Inglês. Vai aparecer aqui os episódios do Senna para você assistir. Tá com um pequeno atraso aí que a minha equipe vai resolver, que nós já estamos na aula 10 hoje. Então tá faltando a 8 e a 9 que já aconteceram aqui, mas via de regra, um dia depois que a aula aconteceu, ela vem para o Spotify para você poder ouvi-la quantas vezes você quiser, porque aula de inglês, só a aula de inglês não deixa ninguém fluente. O que faz o progresso é o pós-aula, ok? E o pós-aula, no caso, que a gente está tendo e está oferecendo com o Spotify e com um grande presente que a gente está dando, que é o aplicativo exclusivo dos alunos da Escola da Fluência, que é o meu programa de inglês para adultos, tá? E aqui está faltando uma aula também, ó. Era já para ter as atividades da aula 9, que a gente está hoje na 10. Já era para ter a da aula 9 aqui. Então, o pessoal da minha equipe, vamos resolver isso, vamos consertar isso. E aqui, ó, áudios e aplicativos, atividades para você treinar, ok? E, ó, só aqui são 27 atividades, aqui tem mais 27,54. Aqui vão ter mais 30, são 84, deve ter mais de 300 atividades aqui, tá? Para você ouvir e praticar. Então, vou repetir, aula de inglês não deixa ninguém fluente.
O que faz alguém aprender é o pós-aula. A aula você só entende e aprende. E se parar aqui, esquece. É o pós-aula. Ouvir e fazer as atividades. É aqui que o teu progresso vai acontecer. Beleza? Então, tá. Como é que eu faço para acessar os slides, as anotações das aulas, tá? Como é que eu faço para acessar este aplicativo para praticar com as atividades? No final da aula, a minha equipe posta na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto aqui, ó, no Spotify também. Aqui, ó. Deixa eu até te mostrar. Tanto, ó, no YouTube quanto no Spotify tem o link para você entrar no canal VIP do Telegram, aonde estão todos os materiais de estudos, e quem se cadastra e confirma sua participação no documentário dos 5% fluentes, que vai acontecer, faltou aqui a data, ó, vai acontecer do dia 4 a 10 de abril, tá? Só um minuto. Pronto. Então, quando você se cadastra para o documentário que está escrito aqui, ó. Quando você se cadastra para o documentário. Oxente. Quando você se cadastra para o documentário e confirma a sua participação, você ganha 15 dias de acesso a este aplicativo. Fechou? 15 dias de acesso ao aplicativo. Então, beleza, é isso. Vamos falar então do que a gente estava conversando, né? O Senna quase desistiu, depois ele voltou. Foi aqui que a gente parou na última aula. Senna, 20 anos de idade, foi para a Europa, casou com a Lilian. Tem uma fotinha aqui, ó. Cadê a foto? He got married. He was 20. She was 19. They got married. They flew. Best of to fly. They took a flight. They got on an airplane. They flew to England. Okay? And they moved to England. And Senna became a driver for Formula Ford 1600. In his first race, he came 5th. The next week, he came 3rd. The week after that, it was raining. And after years of practice in the rain of São Paulo, no one could beat Senna on a wet track. He was unbeatable. He was undefeatable. He was invincible on a wet track.
A gente já viu ontem, mas eu vou botar novamente rapidinho. Wet track. He was unbeatable on a wet track when it rained. Okay? He won the race. And the rest of the season continued to go well. Senna finished first in 12 of the 20 races. And at the end of the season, it looked like Senna had a great future in motor racing. The chances were there was a very high likelihood, probability that Senna was going to have a great future in motor racing. People who looked at Senna at that moment, they said, wow, he's going to have a great future in motor racing. Okay? He's going to have a great future in motor racing. It looked like Senna was going to have a great future in motor racing. Okay? And it was such a big surprise when he told everyone, I won't be here next year. I'm stopping racing. I won't be here next year. I'm stopping racing. I am stopping racing. I am quitting, giving up. Okay? To stop, to quit, to give up is the opposite of to continue, to persevere, to persist. Okay? Let's change the colors to make it clearer. Okay? If you continue, if you persevere, if you persist on a project, you don't give up, you don't quit, you don't stop. Okay? So, keep going, keep walking, keep trying, persist, persevere, continue. Don't stop, don't give up, don't quit. Okay? Senna told everyone, I won't be here next year. I'm stopping racing. I'm quitting. I give up. Vou botar alguns exemplos. That's it.
That's it for me. I've got no more money. No more energy. No more money, energy. Qual que é a palavra que eu tava na cabeça aqui, gente? I've got no more money, no more energy. Daqui a pouco eu lembro. E aí a pessoa fala, I'm gonna quit. I give up. I'll stop. That's it for me. I've got no more money, no more energy. I can't do this anymore. I can't do this anymore. That's it for me. I'm gonna quit. I give up. I'll stop it. Ok? So, como se ela estivesse dizendo, né? My power, my strength, my battery, my energy is over. Ok? I can't do this anymore. I'm gonna quit. I give up. I'll stop it. Como se ela estivesse dizendo, né? My power, my strength, my battery, my energy is over. That's it for me. E aí, você, como um grande amigo que é, grande marido, grande esposa, chega para ela e fala, ou para ele e fala, no, don't quit, don't stop, don't give up, don't stop it, don't give up, don't quit. Keep going, keep walking, keep trying. Persist, persevere, continue. Lembra que a gente conversou na aula 3 ou na aula 3 não, na aula, não sei se foi na 4 ou na 5. A gente falou de Rafael Nadal, Steve Jobs, Ayrton Senna, Jesus, Michael Phelps, Cristiano Ronaldo, ok? They are go-getters. They are overachievers. They are hard workers. Tá aqui em cima em algum lugar, ó. Deixa eu achar isso aqui. Aqui. Senna, Steve Jobs, Michael Phelps, Usain Bolt, Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo. They are hard workers, go-getters, overachievers. Extremely passionate. They have lots of energy. They love results. They are result-oriented. Hard workers, go-getters, overachievers. They are never satisfied. They always want more. They want to be first. Senna hated being second, third. O Prost, se chegar em segundo, desse os pontos que ele precisava para ser campeão. Chegar em terceiro, se ele só precisasse de um quinto lugar para ser campeão, o Prost chegava em quinto. O Senna, se para o Senna bastasse chegar em sexto e ganhar um ponto e ser campeão, o Senna corria
como se não tivesse. He would race as if there was no other option besides winning the race. Senna wanted to be first, to win always. He never would get satisfied with third, fourth, fifth place, because he was a go-getter, an overachiever. Okay? They want to change things. Então, o Senna, o Prost, se chegar em sexto, resolvesse, ele chegava em sexto, estava de boa. O Senna, não, você só precisa de um ponto, pode chegar em sexto. Ele, meu irmão, ele matava e morria para chegar em primeiro e batia o carro. Eu quero ganhar, quero ser o primeiro, não interessa negócio de ponto pro campeonato. Ok? They work hard, they put in, they dedicate hours and hours and hours of dedication. They are the first to arrive, the last to go home. They are obsessed with excellence. Hard workers, go-getters, overachievers. They are driven, motivated, oriented by results. They want results. For example, they want to be fluent. They, que é o oposto de lazy, né? Lazy. Deixa eu só, pra gente não perder muito tempo. Opposite of lazy. Opposite of lazy. Opposite of lazy. Opposite of lazy. 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 Opposite of lazy. Okay? So, oops, no, here. They want results. So, okay, peguei. Lazy people. Lazy people. Lazy people. Lazy people are driven, motivated, oriented by convenience and comfort. Lazy people, they look for convenience and comfort. They love convenience and comfort. Hard workers, go-getters, overachievers, they love comfort too, but they love results even more. Hard workers, go-getters, overachievers. Senna, Steve Jobs, Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, Michael Phelps. They choose results over comfort. They are driven. They are oriented by results. E o que isso tem a ver com o que a gente estava conversando aqui, pelo amor de Deus? Tem a ver o seguinte. Minha pergunta para você. Go-getters, overachievers, hard workers. Do they quit, give up, stop? Or do they continue, persevere, persist? Champions continue. Champions persist. Champions persevere. What about you and your project to become fluent in English? Are you going to continue? Are you going to keep
Trying? Are you going to persevere, to persist? Or are you going to quit, to give up on your fluency, to stop studying? Naquele dia, o Senna, he shocked everybody when he told, I won't be here next year. I'm stopping racing. I'm quitting. I'm giving up. The main reason, the most important, the principal, the number one reason was money. His father didn't want to pay for a second year in England. And Ayrton Senna also knew, he could see, he could notice, he could perceive, he was aware that his wife, Lillian, she was not happy in England. Okay? She wasn't very interested in motor racing and she had no friends. I was his second love, she said later. Senna's first love was always racing. Lillian, she really wanted to come back home. And Milton da Silva, Senna's father, desde antes e até agora ele continuava, né, querendo que o Senna viesse trabalhar com ele, join the family business. Com toda essa pressão, Senna decided to go back to Brazil and study business in São Paulo again. It was time to forget his dreams. Woo! It was time to stop thinking about his dreams. To forget is the opposite of to remember. To keep in mind, to have the memory, to recall, to recollect. Okay? People who have ADD attention deficit disorder, they complain that they forget lots of things. They can't remember. They can't recall. They forget. They forget things and information. Então, they forget to bring their backpack from school, for example. Children
who suffer from ADD, they forget the backpack at school. They forget the notebook. They forget the pencil case. They forget the pencil case. Aí vai ficando mais velho, they forget their documents. They forget their phones. Okay? Computers. They forget their wallet. Pergunta como é que eu sei. My wife has ADD. My wife has ADD, attention deficit disorder. They forget, for example, the doctor's appointment. Então, estava lá, scheduled an appointment to see the doctor Thursday morning, 10 a.m. Jéssica, a senhora tá chegando? Oh my God. I forgot. Vixe, acontece direto. Direto. Oh my God, I forgot. I had an appointment today. To forget, the opposite of to remember, to recall, to recollect, to keep in mind, to have the memory. E pode ser usado tanto nesse sentido, né? Simples de esquecer, do tipo, ai meu Deus, esqueci. Ou como uma coisa mais proposital, o sentido simples do forget, que a gente acabou de conversar aqui, de esquecer por acaso, sem querer, e aqui que foi usado com cena de propósito. It was time to forget his dreams. To stop thinking about his dreams. Então aqui não era esse esquecimento do DDA, do TDAH, de, ai meu Deus, né? Esqueci a mochila, esqueci o caderno, esqueci o documento, esqueci a consulta, que acontece sem querer. Aqui foi, na frase do Senna, um esquecimento proposital. Stop thinking about becoming a race driver. Ok? Stop thinking about becoming a race driver. Mas, contudo, entretanto, todavia, however, for 5 months, Senna tried to live in São Paulo without racing, with no racing in his life. For 5 months, Senna tried to be what his father wanted him to be. For 5 months, Senna tried to live his father's plan, but he couldn't do it. He just couldn't do it. Because Senna had already figured out
what he had been born to do. For 5 months, Senna tried. For 5 months, Senna tried to be what his father wanted him to be. For 5 months, Senna tried to be normal. He tried to be like everyone else. But he couldn't do it. He couldn't do it because Senna had already figured out, discovered, found out. He had already clearly seen exactly what he had been born to do. He tried to be normal. He tried to be like everybody else. He tried to be what his father wanted him to be, but he couldn't. He couldn't because Senna had already discovered, mas o termo certo no inglês, no nativo, he had already figured out who he really was. He couldn't give up because he had already found out, he had already figured out, he had already clearly understood, clearly seen his mission. Meu ponto. Depois que você descobrir o seu futuro fluente, vai ser impossível desistir da fluência. After you see, after you figure out, after you find out, after you discover your mission, your purpose, your future, it's going to be impossible for you to give up on your fluency. Senna, for 5 months, he tried to live in São Paulo without racing, but he couldn't. He tried to be what his father wanted him to be. He tried to be normal. He tried to be like everyone else.
but he just couldn't do it. And the reason why Senna couldn't do it, it's because he had already figured out, discovered, found out, he had already clearly understood exactly what he had been born to do. He had already figured out who he really was. He had already figured out his mission. After you figure out, you find out, you discover your mission, your purpose, your future, it becomes just impossible for you to give up, to stop, to quit. E aí, eu vou te mostrar um texto. Presta atenção. Que eu tô achando ele aqui agora, que eu acabei de pensar nele. Olha só. Olha só, esse texto aqui, ó. We should run the race that is before us and never quit. Tá no livro de Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 12, tá? We should too run the race that is before us and never quit, never stop, never give up. We should remove from our lives anything that would slow us down and the sin that so often makes us fall. We must never stop looking to Jesus. He is the leader of our faith, and He is the one who makes our faith complete. He suffered death on a cross, and He accepted the shame of the cross as it were nothing because of the joy He could see waiting for Him. Vou te explicar esse texto aqui agora. Jesus accepted the shame, the suffering, the embarrassment, the shame, the disgrace, the embarrassment, the humiliation, the suffering, the disgrace, the humiliation, the scandal,
the discredit, the yes, esses aqui são os bons. He accepted the shame, the suffering, the embarrassment. The embarrassment. He accepted the shame, the embarrassment. The embarrassment. The embarrassment, the shame, the suffering, the disgrace, the humiliation, the scandal of the cross. Se você, por acaso, esqueceu, ok? Jesus suffered. He was embarrassed. He was embarrassed on the cross, humiliated. And he accepted that humiliation as if it were nothing. E como que ele conseguiu suportar a vergonha da cruz como se não fosse nada? Because of the joy he could see in the future waiting for him. É esse princípio. After you see, after you figure out, after you find out, after you discover your mission, your purpose, your future, it's basically impossible for you to give up. Porque quando você enxerga teu futuro, tua missão, teu propósito, você consegue aceitar até o sofrimento, a desgraça e a humilhação da cruz. Em troca, nós não temos problema em sofrer. O problema é quando o sofrimento não faz sentido. Você não desiste do inglês porque é chato estudar. É porque você ainda não viu sentido no sacrifício dos estudos. Não conectou ainda com a tua missão, não conectou com o teu projeto de vida. Na hora que você conseguir encaixar, conectar o estudo de inglês e a fluência com o seu projeto de vida, ninguém te para mais. Ninguém te para mais. É impossível desistir depois que você já conectou o sacrifício com o seu futuro, com a tua missão, com o teu projeto de vida. E assim, nós fechamos a aula de hoje. Agora é hora de fazer o quê? Se inscrever no canal, curtir esta aula. Se você ainda não fez, faça isso agora. Rolar a tela para baixo e aqui na descrição, tá? Na descrição do vídeo, para baixar o material, os slides, as anotações, grupo VIP do Telegram e para ter acesso ao aplicativo que eu mostrei lá no começo, porque lembra, aula de inglês não deixa ninguém fluente. Aula de inglês não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém? Pós-aula. Qual é o pós-aula? Spotify. Felipe André Inglês. Aqui, ó. Deixa eu ver se a gente... Spotify.
para você ouvir as aulas. Ouvir as aulas. Ouvir as aulas. Ouvir as aulas. Depois que você assistiu. E pós-aula 2, as atividades para você baixar, ó, para você fazer e selar o que você aprendeu. Se ficar só na aula, a aula você aprende e entende. Se ficar só aqui, você vai esquecer. O que muda a sua vida é o pós-aula bem feito, com áudio e atividades. Então, rola a tela para baixo. Primeiro, se inscreve no canal. Segundo, curte a aula. Depois, vai lá na descrição e entra para o grupo VIP do Telegram, se cadastra para o documentário dos 5% Fluentes. Confirma a tua participação e vai fazer o seu pós-aula. E a gente se vê na próxima aula. God bless you.